Okay, Assalamualaikum and a very good day to all of you. We go straight into the chapter 4. I will just make a very short videos. So please remember to comment below my videos for your attendance. Right? Write down your full names. That should be enough. Okay, yang ni adalah learning outcomes dia. I will use mixed Malay and English for easier for you to understand. Right? Right, we go straight into the 4.1.1, which is centroid of lines and areas. Right, so kita nak tahu kan centroid ni lebih kurang kepada center lah untuk any of the 2D punya object. Right, yang penting you all kena ingat the center of the gravity of the body. Right, kita ada dua, which is center of gravity of plate and then center of gravity of wire. So ingat center of gravity. Okay, so kena ingat lah untuk this one kita guna concept of the first moment of area to use to locate the centroid. So kita guna moment lah untuk dapatkan dia punya centroid. Kalau kita tengok, kita highlightkan dua ni, kita akan dapat value yang sama. Okay, macam mana kita nak determinekan dia punya centroid dia. Okay, yang ni just lebih kepada information lah. So macam mana kita nak tahu, nanti kita akan bagi example. Overall, so tak berapa penting sangat. Ini saya dah highlightkan, saya bulatkan yang mana yang penting adalah plate dengan wire. So dua-dua akan ada different values of center of line. Okay, yang ni dia punya content dia in terms of the function. Kalau you tengok dia punya x bar dia, x bar times the area, you all akan dapatlah first moment with respect to y and then first moment with respect to x. So yang penting adalah axis x dengan y. Okay, so akan ada dua ni lah, dua condition, which is center of area and center of lines. Right, ini you all boleh tengok juga, ini you all boleh baca sendiri. Saya nak you all baca, so you all boleh tengok macam mana kita nak determine the center of line of the plate. Right, so there are so many different shapes. Right, it's not particularly in random. So ada yang ada shape juga, ada rectangular, triangle. So yang tu you all kena refer dekat dia punya table. Okay, so akan ada table dia. So you all boleh tengok juga dekat sini. Okay, first moment, macam mana kita nak determine dia punya center of line. You all boleh baca dekat sini. Saya just nak you all go through simple. Nanti kita akan go through example. Okay, so the example should be clear lah. So saya dah highlight yang mana you all kena baca. Right, so this is the tables of the common shapes of the plate. So you all boleh ingat dekat sini. Okay, saya zoomkan sikit dekat sini. So you all boleh tengok kita ada triangle, quarter ataupun circular area, semicircle, and then kita adalah macam-macam shape yang particular. So you all must remember the values of x bar, y bar and the area. So ada dia punya calculation dia yang tersendiri. Okay, so you all kena ingat lah. Ni saya tuliskan satu example. Salah satu dia adalah quarter circle. Okay, dia punya x bar dia adalah 4r divided by 3pi. Okay, so ni saya tuliskan, remember basic lah, basic shape. Tapi tak apa, sebab you all pun just continuous assessment. So you all boleh refer lah dekat slide nanti. So kalau benda paling penting adalah circle, triangle and rectangular. Ini adalah basic lah. You all must remember macam mana kita nak dapatkan value x bar, y bar and the areas. Okay, macam mana nak determine dia punya centroid dia lah. Okay. Okay, yang ni pun you all boleh tengok sama juga. Untuk 4.1.2 centroid of composite area, yang ni you all boleh tengok apa maksud composite adalah kita gabungkan lah. Ada berapa banyak shape, kita gabungkan supaya dia jadi satu shape yang sama. Okay, so daripada a few centroid tu kita gabungkan, akan dapat satu je centroid yang total untuk the composite shapes. Okay, so that's how we find the centroid of composite shapes. So senang cerita, kita akan go through to the example. Okay, untuk 4.1.2 kita just go straight into the example lah. Dia suruh determine the first moment with respect to the x and y axis
and the location of the centroid. So you all boleh baca macam mana kita nak cari dia punya solution. Right, first moment respect to x and y. Saya dah explain tadi awal-awal. Memang kita tak boleh go through secara yang ni, tapi you all just kena ingat lah. So first kita kena determine dia punya x and y axis. So bila kita cari dia punya values dia, nanti kita akan tengok lah dia punya solution dia. What is the meaning of the first moment with respect of x and y. So kat sini adalah untuk determine dia punya location, centroid dengan first moment. Okay, dua ni yang kita kena cari. So kalau kita tengok dia punya figure akan ada 4 parts lah. Right, okay, saya tunjuk salah satu. So kita continue to, so yang ni adalah solution dia. So from that one figure bersamaan dengan figure 1, segi 4 campur segi 3 campur semicircle and then tolak circle. Circle ni yang bulat tengah tu lah. So ingat so any figures kita kena buat macam ni. Kita kena divide part by part untuk tentukan dia punya centroids. Right, so easier for you to draw a table. Kalau tak nak draw pun should not be a problem. Tapi easier lah, so you all tak confuse yang mana satu punya calculation. So kalau kita tengok untuk table, kita just go roughly lah. So benda dia simple je. So untuk rectangle, kalau kita tengok rectangle ada, kita cari dia punya area, and then values of the x bar, y bar, and then x times the area, and then y times the area. You all boleh tengok satu-satu by the tables. Right, let's say kalau rectangular, kita tengoklah, kita kira values dia. Yang penting you all kena determine dia punya x and y axis. Right, so ingatlah area mestilah dia punya panjang darab lebar lah. Let's say kalau triangle, panjang darab lebar bahagi 2. Right, so dia punya x bar dengan y bar dia kita calculate from the x and y axis punya origin. So saya tulis kat sini, refer to the previous slide. Kita akan beritahu lah macam mana. Macam mana kita nak tentukan x bar dengan y bar. So kalau kita tengok dekat triangle tu ada negative values. Sebab apa negative values? Sebab dia turun ke bawah. So kena ingat lah. Kena ingat untuk direction pun memainkan peranan. So that's why bila y bar times the area, kita akan dapat negative values. So ingat, bila kita study about the static, there is almost everything we must consider is the direction. So if we go right will be positive, go left will be negative. So ingat, please remember to this part ni saya bulatkan terus, which must remember the direction. So kena ingat, tu je lah, banyak kali saya suruh ingat sebab you all memang penting lah untuk this one. So bila you all dapat values, you akan dapat lah qx and qy. Yang ni adalah in terms of with respect to x axis and then with respect to y axis. So dia akan different lah. Macam x bar times area, you akan dapat 757.7. Tapi bila dia punya qx dia akan terbalik lah, yang mana dia dapat 506.2. So dia alternate lah sebab with respect to the y axis. So senang lah. And then for the next part, macam mana kita nak compute the coordinates of the area of the centroids. So yang ni you all just remember, untuk x bar, summation of x bar times the area divide by summation of the area. Macam ni lah dia punya calculation dia. So you all kena ingat untuk y pula sama jugalah, just tukar dia punya x to the y value. So bila you all calculate, you akan dapat this answer. Nanti saya akan bagi another example
Nanti you all akan tengok lah ya. Okay, sebab itulah kalau you all tengok dekat figure ni, you akan dapat tengok lah kat mana centroid dia, kat sini lah. Contoh macam X, yang mana kita boleh tengok X tu bersamaan 54.8 daripada origin. Lepas tu in terms of X, in terms of Y punya axis, kita akan dapat 36.6 mm. So macam itulah, macam mana kita nak tentukan kompleks punya shape punya centroids.